প্রথমে 4টি হেলিকপ্টার ক্রয়ের ঘোষণা দিলেও পরবর্তীতে এর সংখ্যা আরও একটি বাড়িয়ে মোট 5টি হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই হেলিকপ্টারগুলো সেনাবাহিনীর মিশনে কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। ইঞ্জিন হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি শক্তিশালী টার্বোশপ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। ইঞ্জিনের ক্ষমতা ব্যাপক হওয়ার কারণে ঘন্টায় 260 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। अपैच हेलीकॉप्टर, जी हाँ, ये अब बांग्लादेश लेने जा रहा है अमेरिका से। पहले तो 4 की डील हुई थी, अब भाई 5 आ रहे हैं बांग्लादेश के पास। अपैच अटैक हेलीकॉप्टर, पहले बांग्लादेश के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर, फुल फ्लैज अटैक हेलीकॉप्टर नहीं थे, और अब जनाब ये जो डील हुई है अमेरिका से 5 अपैच हेलीकॉप्टर अब आ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखें, इसकी एक तो जब ये उड़ान भरेगा 5 से 600 किलोमीटर तक, ये लगातार 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। यानी ये एक बार अगर उड़ान भरेगा तो 500-600 किलोमीटर चलता उड़ता रहेगा। नंबर 2, इसकी जो स्पीड है वो 250 और 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चलेगा, उड़ेगा। नंबर 3, 40 ईयर्स लाइफ टाइम इसका दिया गया है अमेरिका यूएस की तरफ से। यूएस से देखें, अब ये जो अटैक हेलीकॉप्टर, ये अपैच हेलीकॉप्टर बांग्लादेश के पास आएगा, ये इसके आने से बांग्लादेश की जो फ़ज़ाइया है वो पूरी तरह से, मैं कहता हूँ कि फंक्शनल हो जाएगी। क्योंकि कोकोचिन आर्मी, ये आपको याद होगा, कोकोचिन आर्मी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप, इसके खिलाफ हिल एरिया के अंदर जब ऑपरेशन करना होता है तो फिर अपैच हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होती है। तो अब देखें कि कल अगर म्यांमार को इस तरह की हरकत कर लेता है तो फिर म्यांमार के खिलाफ भी जो अमेरिका से अपैच हेलीकॉप्टर आ रहे हैं बांग्लादेश में, वही इस्तेमाल हो सकते हैं म्यांमार के खिलाफ। क्योंकि जो म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान बॉर्डर है, वहाँ पर कुछ हिल एरिया भी है, वहाँ पर कुछ जंगलात भी हैं, तो वहाँ पर ये अपैच हेलीकॉप्टर काफ़ी कारआमद साबित हो सकता है। अमेरिका से बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, उसकी मिसाल आप ये भी देख सकते हैं कि अपैच हेलीकॉप्टर पहले 4 और अब 5 की डील होती हुई नजर आ रही है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वो देख लें। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। প্রথমে 4টি হেলিকপ্টার ক্রয়ের ঘোষণা দিলেও পরবর্তীতে এর সংখ্যা আরও একটি বাড়িয়ে মোট 5টি হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই হেলিকপ্টারগুলো সেনাবাহিনীর মিশনে কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। ইঞ্জিন হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি শক্তিশালী টার্বোশপ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। ইঞ্জিনের ক্ষমতা ব্যাপক হওয়ার কারণে ঘন্টায় 260 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। একই সঙ্গে সর্বোচ্চ 19,000 ফিট উচ্চতায় উড্ডয়ন করতে সক্ষম, তবে এর রেঞ্জ সর্বোচ্চ 600 কিলোমিটার পর্যন্ত। সুতরাং পুরো বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় পৌঁছাতে পারবে। সেনাবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামে এই হেলিকপ্টার ব্যবহার করা, কারণ আকারে ছোট এবং মেনটেনেন্স করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ লাগবে না। সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর অবস্থান টের পেলেই আকাশপথে মিশনে যেতে পারবে। সুতরাং পালিয়ে যাওয়ার কোনো পথ থাকবে না। তাছাড়া এই হেলিকপ্টার থেকে মেশিন গান দিয়েও ফায়ারিং করা সম্ভব। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর বেল 407 স্পেশাল মিশন হেলিকপ্টার গেম চেঞ্জার ভূমিকা পালন করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই 5টি হেলিকপ্টার ক্রয়ে সেনাবাহিনীর খরচ হয়েছে $16 মিলিয়ন। 1995 সাল থেকে এখনো পর্যন্ত 1400+ তৈরি হয়েছে এই ধরনের হেলিকপ্টার। পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ আশেপাশের এলাকায় মিশন পরিচালনার জন্য আগে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হতো। এখন থেকে আর বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ধার নিতে হবে না। সেনাবাহিনী নিজেরাই তাদের হেলিকপ্টার ব্যবহার করে কুকি চীনকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এই হেলিকপ্টার গ্রহণযোগ্য এবং পরীক্ষিত, কারণ 1995 সাল থেকে এখনো পর্যন্ত সফলতার সঙ্গে সার্ভিস দিচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে বেল কোম্পানির হেলিকপ্টার তৈরি করতে বেশি দিন সময় লাগে না, 1 বছরের মধ্যেই তারা ডেলিভারি দিয়ে থাকে। তবে এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে 2030 সাল পর্যন্ত 12টি অতিক্রম করবে। তাহলে বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি অঞ্চল কভার করতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। মাত্র 2টি হেলিকপ্টার মিশনে পাঠালে কুকি চীনকে মোকাবেলা করা সম্ভব, কারণ 12 জন স্পেশাল ফোর্স শতাধিক কুকি চীন গোষ্ঠীকে মোকাবেলা করতে সক্ষম, যা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের একাধিক মিশনে।
2022 সালের আগস্ট মাসে আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কি ধরনের হেলিকপ্টার ক্রয় করবে সে বিষয়ে টেন্ডার দেয়। সেনাবাহিনীর টেন্ডারে উল্লেখ করা হয় কতটা শক্তিশালী হবে মিডিয়াম লিফট হেলিকপ্টার। এক্ষেত্রে একাধিক শর্ত আরোপ করে দেয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে উল্লেখ করা হয় 2022-23 অর্থ বছরের মধ্যে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবে শুধুমাত্র এক ক্যাটাগরির দেশগুলো, অর্থাৎ পশ্চিমা দেশগুলো থেকে হেলিকপ্টার ক্রয়ের ঘোষণা করেছিল। সুতরাং ইটালি, ফ্রান্স অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রয় করবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাহিদা টেন্ডারে উল্লেখ করা হয়। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান শর্ত পালন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের টেন্ডার বাতিল হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অন্যতম শর্ত সর্বমোট 16 জন প্যাসেঞ্জার বহনে সক্ষম হতে হবে, অর্থাৎ স্পেশাল মিশনের জন্য এই হেলিকপ্টার ব্যবহার করবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন হবে 2টি, কমপক্ষে 900 হর্স পাওয়ার শক্তি উৎপাদন করবে, একটানা 3 ঘন্টা আকাশে উঠতে সক্ষম হবে। এছাড়াও 600 কিলোমিটার একটানা উড্ডয়ন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে। হেলিকপ্টারকে কমপক্ষে 1600 কেজি পর্যন্ত ওজন বহন করতে হবে। এছাড়াও ককপিট হতে হবে গ্লাস ককপিট, ফলে পাইলটের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। হেলিকপ্টারটি পরিচালনায় কমপক্ষে 2 জন পাইলট প্রয়োজন। এছাড়াও সঙ্গে থাকবে অতিরিক্ত হার্ড পয়েন্ট। মূলত এই কারণে অ্যাটাক হেলিকপ্টারের ভূমিকা পালন করবে। স্পেশাল মিশনের জন্য এই ধরনের মাল্টিরোল হেলিকপ্টার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে এয়ারফ্রেম লাইফ টাইম কত বছর হবে তা উল্লেখ করতে বলা হয়। তবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাহিদা কত বছর তা উল্লেখ করা হয়নি, কারণ পশ্চিমা দেশগুলোর হেলিকপ্টার কমপক্ষে 40 বছর অপারেট করা সম্ভব। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब इसमें अपैच हेलीकॉप्टर जो 1, 2 नहीं 4 की पहले डील हुई थी, और 5वां अपैच हेलीकॉप्टर भी बांग्लादेश के पास आ रहा है और यूएसए दे रहा है बांग्लादेश को। फिर आप देखें कि इस हेलीकॉप्टर की जो खसूसियात हैं, एक तो ये 600 किलोमीटर, यानी ये उड़ान जब भरेगा 600 किलोमीटर तक उड़ता रहेगा, और फिर ये 40 ईयर्स लाइफ टाइम उन्होंने दिया है इसका। इसके साथ साथ 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो चलेगा, और फिर ये जो कोकोचिन आर्मी है स्पेशली उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। अब अमेरिका को बांग्लादेश ने यही कहा है ना, हमने कोकोचिन आर्मी के खिलाफ इसको इस्तेमाल करना है, और उनके जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उसके खिलाफ भी बांग्लादेश इसको इस्तेमाल कर सकेगा। कारगर साबित हो सकता है, और एक बड़ा, मैं कहता हूं कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो बांग्लादेश के पास इससे पहले नहीं था, अटैक हेलीकॉप्टर, यानी फुल फ्लैज अटैक हेलीकॉप्टर अब तक बांग्लादेश के पास नहीं था। अब ये 5 जो अपैच हेलीकॉप्टर हैं ये आ जाएंगे। उसके बाद बांग्लादेश की जो फजाइया है एक नए रूप में नजर आएगी, यानी ताकत बढ़ेगी। अब देखिए, डिफेंस तौर पर अगर बांग्लादेश अपने दिफाई सिस्टम को बेहतर कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि बांग्लादेश का अब जो डायरेक्शन है या समत है वो अब बेहतरी की तरफ गामजन है। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।